Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer tiramisu à la banane. Alors, les ingrédients pour cette recette, il me faut du biscuit, de mascarpone, du jus d'orange, des bananes, l'équivalent de 2 ou 3 cuillères de citron, crème liquide, ou on peut mettre la crème fraîche si on n'a pas la crème liquide, sucre glace. J'ai pris 4 macarons juste pour décorer, mais ce n'est pas une obligation pour le gâteau. Vous pouvez laisser naturel, comme vous voulez, ou décorer avec du chocolat. Des chocolats liquides et crème chantilly. Tout ce qu'il faut pour notre recette. مرحبا بكم في كوجينة مالية صحابي وحبابي. اليوم باش نحضروا تيراميسو ساهل برشا وما يطلبش برشا مكونات. وشنو يلزمنا للرسيت هذيا؟ نحضروا تيراميسو بالبنان، ساهل برشا وما يطلبش برشا وقت وبنين برشا. شنو يلزمنا احنا للتيراميسو؟ ناخذ البسكوي هذايا، واذا كان تحبوا بسكوي اخر راهو ما ثمش حتى مشكله. ناخذوا الماسكاربون، البرتقان عصرته كما تشوفوا حاضر، برتقان معصور، البنان، خذيت سيترون حاضر، كريم فريش ولا كريم ليكيد، والسكر محور، سكر محور ولا سكر رطب كما تفهموا. اي خذيت كريم شانتي حاضره وشوكولا حاضره، تنجموا تاخذوا الشوكولا وتذوبوه وحدكم. هذا ما يلزمنا للرسيت نتاعتنا، وتبعوني وتو تشوفوا شنو نحضروا. جاتو تحفوا الاخر، تيراميسو تحفوا الاخر. اول ما نبداو ساعه نقصوا البنان ونعملوا عليه القرص باش ما يكحلناش البنان قبل كل شيء، خاطر البنان كما تعرفوا يكحل ويبدا مش مزيان في الرسيت. اول حاجه نقصوا البنان نتاعنا ومن بعد تو نشوفوا البقيه. La première chose, mes amis, on va couper les bananes en tranches et on met un peu de citron dans un bol pour les bananes qui ne deviennent pas noires en attendant que je prépare mon tiramisu. On va le couper en tranches, tout simplement. وما نوصيكمش على قشور البنان، تحطوها في الجردان تاعكم، راهي تحفونه برشا لي بلانت نتاعكم. اذا كان الغله ولا الخضره ما نرموش القشور، نحطوها في الجردان تاعتنا تحفونه، تغبر لنا الجر نتاعنا. Je prends saladier et je mets un peu de citron. نحطوا القرص باش ما يكحلناش البنان نتاعنا. Voilà, on le met à côté. Maintenant, je prends mascarpone et je vais le mélanger avec du sucre glace. خلط المسكربون نتاعتنا بالسكر glace. Sucre glace, j'ai pas donné de mesure. Si vous voulez qu'elle soit trop sucrée, vous mettez du sucre. Si vous voulez qu'elle soit moyenne, vous mettez le sucre glace, qu'est-ce que vous voulez, la quantité comme vous voulez. Je mélange tout. Je mets ma crème liquide et je mélange tout. Et je mélange bien. Et si je vois que, ça dépend, moi j'ai donné ma recette, j'ai pas donné des quantités parce que ce tiramisu, je le prépare pour 10 personnes. Donc le sucre, c'est pas beaucoup si on le partage pour 10 personnes. C'est vrai, toujours si le sucre, ça reste toujours du sucre, mais je prépare pour 10 personnes. Voilà, une fois que c'est mélangé, je le mets à côté. نحطو على الشيرة وناخذ البسكويت تاعي. Je prends mon jus d'orange. Et on va commencer. Je prends le chocolat liquide. Moi j'ai choisi ce grand verre là que j'utilise. Je mets du chocolat liquide. J'essaie d'étaler le chocolat avant de mettre le biscuit. Maintenant, je trempe le biscuit dans le jus d'orange.
Et je commence à mettre les biscuits, une après l'autre. Maintenant, je commence à mettre les bananes. Et comme vous voyez, les bananes, lorsqu'on met des citrons, ça ne devient pas noir. Une après l'autre aussi les bananes. J'essaie de mettre partout, surtout les côtés, que ça soit joli. نحاول البنان تاعي نحطو باش يظهر لنا الديكور يبدا مزيان. نحطو المره الجايه او باش نعملو كوش تاع شوكولا. Maintenant une fois qu'on a terminé, on met une couche de chocolat encore. Là maintenant, je mets une couche de chocolat. نحاول الشوكولا نحطها partout. J'essaye de mettre partout le chocolat. C'est une recette très simple et les enfants ils adorent ça. On peut mettre aussi au milieu des amandes si on veut. Et on commence comme la première fois, notre couche des gâteaux, des biscuits. Là maintenant, on va mettre le mascarpone. Et on va étaler bien. نحط المسكربون تاعي. À nouveau, on va mettre les biscuits. J'essaie de mettre les tranches de banane à côté. نحط les tranches تاع البنان تاعي باش يجيو التيراميسو تاعنا مزيان. À nouveau, on met le chocolat. Et à la fin, on va mettre mascarpone. Voilà mes amis, une fois que j'ai terminé, je prends crème chantilly et je vais décorer maintenant tiramisu. Je prends les macarons et je commence à décorer. Je mets un peu des amandes effilées. Quelques noisettes.
Voilà mes amis, comme vous voyez, notre tiramisu, il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malie. Merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبابي التيراميسو نتاعنا تحفون الاخر، ما يتكلفش بكل خاصة كي يبدو عنا ضياف نحضروه فيسع ما يطلبش وقت، ما يطلبش فور. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، وان شاء الله تجربوه في دياركم. ما تنساوش تمشيو لكوزين ماليه وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولي روسيت نتاعي، وراهو ما يتكلفش، ناكد لكم اللي هي روسيت تحفون الاخر. وتنجموا راهو ماهوش لازم الماكارون، راهو سي با اوبليغاسيون، حتى بالكاكاويه ولا بالبنان سيتو تزينوه وانتم والطريقه نتاعتكم تزينوا بها. وان شاء الله نتقابلوا في روسيت مع احسن وتبقوا على خير.